es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So erfand man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Het water van de grachtjes hier is 3 meter diep. De eerste meter is modder, de tweede meter zijn allemaal fietsen en de derde meter is paswater. We halen zo'n 10.000 fietsen aan het water van de gracht ieder jaar met een speciaal bootje met een klein kraantje erop en in een uurtje is dat bootje helemaal vol met oude fietsen. Het wasser van die gracht hier is 3 meter tief. De eerste meter is Dreck und Schlamm, die tweede meter sind alles Fahrräder und die dritte Meter ist Wasser. We nemen zo'n 10.000 Fahrräder aus das Wasser jedes Jahr met een speciale Schiff met een kleine kraan erop. Und in eine Stunde ist das ganze Schiff voll met alte, rustige Fahrräder. Die straat hier voor ons over de brug is een hele bekende straat, maar vanaf het water ziet het er allemaal een beetje anders uit. Dat is een zeer bekende straat hier voor ons over die bruggen. Dat is die Leidse Straße. Het is de Leidse straat, want die Leidse plaats is aan de linkerzijde. Het Leidse plein bevindt zich aan onze linkerhand. ज़बरदस्त नज़ारा तो ट्राम जा रही है करियर ट्राम क्लास कमाल बड़ा नज़ारा देखो कमाल किस्म के सीन में पुराना शहर Links staan 2 identieke huisjes naast elkaar, ofwel de tweelingzusjes genoemd. Aan de overkant staan ook 2 identieke huisjes, genaamd de tweelingbroertjes. Links stehen 2 identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch 2 identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. Gebäude zeer schön decoreerd. Het is gebouwd worden in de Renaissance-stijl. Het is in de Renaissance-stijl gebouwd hier aan de linkerkant, een prachtige gebouw. Het is heel mooi versierd, helemaal tot bovenaan. Hier is das Venedig van Noorden, hier aan de rechterzijde, want je Häuser gelijk in das Wasser wie in Venedig. Het Venetië van het noorden, de Beulingsloot hier aan de rechterkant met de huizen direct in het water. Net als in Venetië. चुनी रस्ते बने ने पुराने वक्तां च जेह्ड़े बादशाह या कोई जेह्ड़े शहजादे कोई लंघदे सी। Het lopend op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen U-Balken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Na deze brug moeten we aan de rechterkant even op zoek naar een grote witte camera op het gebouwtje. Nach die brug komen ze weer aan de rechterzijde eenmaal op die zoek. Die gaat ook aanwijzen, hè. Daar is die grote witte camera. Volg mijn zeigevinger hier aan de rechterzijde. Die grote wijze camera op het Gebäude. Het is het smalste huisje van de gracht, het is maar 1 meter breed. Dat is het smalste huisje van deze gracht. Hier aan de rechterzijde bij die wijze camera, dat is nur 1 meter breed. मीटर राइट कैमरा लगे ने कैमरे नजर आ रहे हैं। Ik kan een klein beetje gedachten lezen. U vraagt zich af wie woont daar dan? Ik kan een kleines beetje gedanken lezen. Sie vragen sich ab wie lebt denn dort? Da leben natürlich 2 arme Azubis, die slapen stinkt und die hebben die Möbel auf die Wanden gemaakt. Er wonen natuurlijk arme studenten, ze slapen staand en ze hebben de meubeltjes. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer.
Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Na deze brug zien we aan de linkerkant een groot rood huis, dat is het Bartolotti-huis, hier aan de linkerkant, is in een bocht gebouwd. Het loopt een beetje rond, het is ook gemakkelijk te zien. Dus die breedte was iets minder, omdat het rondloopt. Dus ze betaalden ook minder belasting. Dat is das große rote Haus hier aan die Linkerseite, das Bartolotti-Haus. Das ist in die Ecke gebaut worden, das ist einfach zu sehen, das läuft ein bisschen rund, so die Breite was etwas weniger, die zahlten dann auch weniger Steuer. There is another red house here on the left side. Er is nog een rotes Haus hier aan die Linkerseite, ein kleines rotes Haus. Und in der Mitte von das kleine rotes Haus, da sehen wir einen schönen Giebelstein mit einer Sonne da drauf. Hier links op het rode huisje, daar in het midden, daar zien we een mooi gevelsteentje met een zonnetje erop. In de gevels van veel huizen in Oud-Amsterdam zult u gevelstenen aantreffen. Vaak hebben deze stenen te maken met het beroep of de familienaam van de bewoners die hier in vroegere jaren gewoond hebben. Oude gevelstenen hebben vaak een bijbelse voorstelling, zoals de Ark van Noach, of een spreekwoord, bijvoorbeeld ken uzelf. Namen der Bewohner hin, die hier zu früheren Zeiten gewohnt, wie die Arche Noah, oder ein Sprichwort, beispielsweise kenn uzelf, kenne dich selbst. Is helemaal van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Iep langs Rechts op het hoekje, daar zien we zo meteen een mooie grote gevelsteen van een papierfabriek. En daarop is te zien hoe ze papier aan het drogen zijn en hoe ze het papier persen. Dat is gelijk hier aan de rechterzijde aan die ecke, daar zien we een schöne große Giebelstein von einer Papierfabrik und darauf ist zu sehen, wie die das Papier trocknen und drücken. Das ist hier an der rechten Seite an die Ecke. Hier rechts op het hoekje, mooie gevelsteen van een papierfabriek. ਕੱਪੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ 1990 hier aan die rechterzijde. 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣਿਆ Het is interessant voor u om te weten dat we hier in Amsterdam meer dan 1800 bruggen hebben. De grachten zijn 3 meter diep. De eerste grachten werden in de gegraven voor het transport van goederen. Telkens wanneer de stad groter werd, heeft men meer grachten in een halve cirkel om de stad opgebouwd. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief. Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten platzte, hat man eine neue Gracht im Halbkreis um die Stadt herum gegraben. Hier aan de rechterzijde, de Ark Noach en het fortuin gebouwd worden in 1580. Hier aan de rechterkant, het fortuin en de Ark Noach zijn zij gebouwd in 1580. Het staat ook op de gevel geschreven. Dat staat ook op die giebel hier, 1580 hier aan de rechterzijde. 1580 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Hoor je deze? ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋੜ We varen nu in de Bruinsgracht, waar ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ Wir fahren jetzt auf der Braunische Gracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ rechts op de Willemse 7 en 9 zien we 2 pakhuizen, een groot en een wat kleiner, vader en zoon gebouwd. Rechts bei den Hausnummern 7 und 9 sehen Sie 2 Speicherhäuser, ein großes und ein etwas kleineres, benannt Vater und Sohn.
अंदरों मेरे घर देखे ने इन्हों बाप और बेटा वड्डा ते छोटा घर इस नाम We gaan naar de Haarlemmersluis. 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. साइड में चेंज करेगा ये पास रोड पे स्पीड भी चंगी तेज कर दी और इन्हें थोड़े 5-10 मीटर उत्ते और बने Direct na deze brug zien we इन्होंने जैसे जी पार्क प्लॉट से सारे साइकिल वास्ते हज़ारा साइकिल जो सिटी जोड़े लोग आके चलाते हैं उन्होंने वास्ते सारे पार्क कर सकते साइकिलों का शहर Bijvoorbeeld zeker. Het witte gebouw hier aan de overkant, dat is het Filmmuseum TI. Dat is das weiße Gebäude hier am anderen Ufer, das ist das Filmmuseum TI. Links ziet u de Amsterdam-toren. Dit was het vroegere hoofdkantoor van Shell. शहर के विचों दे घूमते घुमाते हुण थोड़ा जिहा खुले इलाके च पहुंच गए Innovatieve bedrijven. U kunt het gebouw bezoeken. Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Der war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen, इस पास रेलवे स्टेशन तो अगे भी दिखाया जिदे अगे बैठ के असीं गए सी यह सारा रेलवे स्टेशन है मेन इस पास सफर करके छोटे Das Nordufer von Amsterdam wird zunehmend Teil des Stadtzentrums. Dank der Metroverbindung und der Fähren ist dieser Teil der Stadt zugänglicher geworden. Industrie und Betriebe verlegen ihre Aktivitäten zunehmend auf. चलदे सफ़र लगता हूँ साडा तकरीबन अद्धे तो ज़्यादा गुजर गया और आयशी इमारत खूबसूरत एम्स्टरडम का नाम बड़ा सुना लेकिन सारा सफ़र जरा Helles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik. Sie können auf das Dach gehen von das große grüne Gebäude hier links voraus. Das ist das New Metropolis Gebäude. U kunt op het dak lopen van het New Metropolis gebouw, het groene gebouw hier aan de linkerkant. En vanaf het dak heeft u een mooi uitzicht over de stad. Het nieuwbouw is gebouwd op de ingang van de Eitunnel die Amsterdam Centrum verbindt met Amsterdam Noord. Links sehen Sie das NEMO, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das NEMO wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum... Das Haus met die 1000 Fenster. Hier aan de rechterkant zien we de Sint-Nicolaaskerk. Dat is de Sint-Nicolaaskerk hier aan die rechterzijde. Und das schöne Gebäude hier links, das große Gebäude da links hinten, das ist das Schifffahrtmuseum. Het is het Scheepvaartmuseum hier aan de linkerkant, het mooie oude grote gebouw. En achter het drijvende Chinese restaurant, daar zien we zo meteen een rood gebouw verschijnen met twee torentjes. Dat is de voor- of de achterkant van het Centraal Station. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hinter das schwimmende Chinesische Restaurant, da zien we gleich ein rotes Gebäude mit zwei Türmen, das ist die Vorseite unser Hauptbahnhof. चाइनीज़ रेस्टोरेंट के पिछे इत्थे करके जो है ना अपना
बिबली उत्थे गाड़ी उत्थे असीं गड्डी भी पार्क की सब तो बेस्ट ऑप्शन जी एम्स्टरडम गड्डी पार्क Die Froschschenkelschleuse. Diese Hubbrücke ist der Nachfolger der hölzernen Zugbrücke, die hier früher lag und die wir auf vielen Malereien alter Meister wiederfinden. 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. Die toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver blieb. Rechts sehen Sie den Montelbahnstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da sein Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. शहर दे विच फिर अंदर वड़न वास्ते डिफरेंट कमाल किस्म दा शहर है हर पासे नूं पानी दियां नाल Alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Vlak voor de brug aan de linkerkant staat een groot huis met een trapgevel en een klein huis met een trapgevel. Dat kleine huis met een trapgevel en tralies voor de ramen, dat is het peperhuisje. Das kleine Haus mit einem Trapphebel an die linke Seite vor die Brücke und Gitter vor die Fenster, das ist das Pfefferhäuschen. Links ziet u een oud pakhuis met tralies voor de ramen. Hier werd vroeger peper in opgeslagen und gespeichert. Weil Pfeffer zu dieser Zeit teurer war als Gold. बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक दसी उन्हें कि बाद जेडे घर दे हीटर लगे सन ना लोहे दे उत्थे मरच बनती सी मरच जिहड़ी गमाट वो सोने तो ज़्यादा महंगी होंदी सी इस वास्ते उन्हें बचाने वास्ते लोहे दे हीटर लाए Linksboven op de brug staat een heel scheef huisje, het sluiswachtershuisje van de Sint-Antoniesluis. Dit was ooit een van de zeesluisruiken. Dit is het Rembrandthuis. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen der Sint-Antoniesluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden. Dem Rembrandtshuis. Und wenn wir über die Brücke nach links vorne gucken, dann ist das die zweite von die Ecke mit die grünen Fensterläden. Das ist das Haus, wo die Maler Rembrandt hat gearbeitet und gelebt. Als we over de brug naar links voor kijken, is het het tweede huis van de hoek met de groene luikjes, de plaats waar de schilder Rembrandt heeft gewoond. En Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. Links liegt der Waterloo Klein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit Noord. ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ nou, houdt uw camera's gereed. We gaan de mooiste foto van Amsterdam maken aan de rechterkant. Maar de camera's verder houden we in het schönste beeld van Amsterdam maken aan die rechterzijde. Namelijk als we hier aan de rechterkant het Waterstraatje inkijken, dan zien we wat de Franse schilder Monet ooit heeft geschilderd. Maar weer aan de rechterzijde in die Wasserstraße reinblikken, dan zien we gleich was die Französische Maler Monet had gemaakt. Sehr schöne Ausblick, sehr schöne Brücke und die Sauerkirche in die Mitte.
Heel mooi uitzichtpuntje als een ansichtkaart. Met een mooi houten bruggetje in het midden en daarachter de Zuiderkerk. Eben ein Bild machen hinter das lange weiße Schiff und sie haben das in einer Linie mit die Zuiderkirche in die Mitte. Even een fotootje maken achter het lange witte schip en dan heeft het in één lijn met de Zuiderkerk in het midden. Ook die Französische Maler Monet hat das gemacht. Und hier an der linken Seite stehen die noch immer zu tanzen, die dansende Häuser. Hier aan de linkerkant staan ze nog steeds te dansen, die dansende huisjes met het hotel in het midden. डांस का जो एक घर जोड़े ना वो मशहूर ने आ जो सामने खब्बे पास तो नजर आ रहे डांस करते घर किस तरह ने बने कमाल Links vor uns sehen wir jetzt den Münzturm, einen alten Verteidigungsturm aus dem 15. Jahrhundert. Der obere Teil wurde im 17. Jahrhundert hinzugefügt. Dan danken u bij voorbaat. Tijdens het uitstappen verlaat de schipper als eerste de boot. Daarna gaan de voorste gasten als eerste en zo verder door naar achter. Behoud altijd 1,5 meter afstand van uw medepassagiers. Wij danken u voor uw vertrouwen in Reederij Kooi en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam toe. We danken Ihnen voor Ihr Vertrauen in die Reederei Kooi und wünschen Ihnen noch eine angenehme Tag in Amsterdam. Wenn Sie gleich aussteigen, dann bitte wieder voorzichtig mit die Kopf, dann Sachen noch immer niedriger an die Brücke. Sie Sachen nicht vergessen in de Schiff voor nog een schöne tijd in Amsterdam. Denk aan uw hoofd als we dat uitstappen, het dak is nog steeds erg laag, vergeet de spulletjes niet mee te nemen. En dan nog een hele fijne dag vandaag. Thank you very much and have a nice day. जितों चले सा उत्थे वापस पहुँच गए पूरा राउंड जिहड़ा साडा एक मुकम्मल हो गया उम्मीद है कि पसंद आया होगा सारा जिहड़ा लोग अगले इंतज़ार कर रहे हैं जी असीं बाहर पहुँच गए जे पूरा राउंड भी हो गया तो सारा अपना हुण लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं ऐसे जगह तो असीं बैठे सी ते